আপনারা দেখছেন লাইভ নিউজ। গতকাল চাকুলিয়া থানার কানকি এলাকায় গভীর রাতে এক পথ দুর্ঘটনা, সেই পথ দুর্ঘটনার এক্সক্লুসিভ তথ্য এই মুহূর্তে লাইভ নিউজের হাতে। ফের দুটি বাসের রেষারেষির জেরে প্রাণ গেল এক মহিলার। কি সেই এক্সক্লুসিভ তথ্য দেখুন লাইভ নিউজের পর্দায়। দুটি বাসের রেষারেষির জেরে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা মেয়ের বিয়ে চূড়ান্ত করে আসা মায়ের প্রাণ কেড়ে নিল। পাশাপাশি পরিবারের আরও 4 সদস্য গুরুতর জখম। অক্ষত রয়েছেন পরিবারের ছোট ছেলে মুকেশ কুমার সোনি। বিহারের ছাপড়া এলাকার বাসিন্দা রানা শাহ, তার স্ত্রী কামতি দেবী, মেয়ে চাঁদনি কুমারী, ছেলে সঞ্জীব সোনি, ছেলের বউ কাজল দেবী ও ছোট ছেলে মুকেশ কুমার সোনিকে নিয়ে শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় এলাকায় নিজের বোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন কামতি দেবী। সেখানেই কলকাতার বাসিন্দা এক ছেলের সাথে তার মেয়ে চাঁদনি কুমারী বিবাহ চূড়ান্ত হয়। সেখান থেকেই বিহারের ছাপড়ার বাড়ি ফেরার পথে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার লাহিল এলাকায় একটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে অপর বাসটি উল্টে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাসে থাকা একাধিক যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে চাকুলিয়া থানার কানকি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনায় গুরুতর জখমদের বিহারের কিশনগঞ্জের লায়েন্স হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিকে এই দুর্ঘটনায় এখনো পাওয়া খবর পর্যন্ত একমাত্র কান্তি দেবীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাতেই কান্তি দেবীর মরদেহ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সোমবার ময়নাতদন্তের পর কান্তি দেবীর মরদেহ परिवारेर हाथे तुले देवा होबे। देखिए, ये गाड़ी सिलीगुड़ी से छपरा जा रही थी और 2 गाड़ी थी, ओवरटेक कर रही थी, उसी इसमें जो आकर के ये गाड़ी पलटी कर गई। চোখ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, ভাবছেন কি করবেন, কোথায় যাবেন, চোখের পাওয়ার চেক করবেন, নতুন চশমা বানিয়ে সন্তুষ্ট নন, আপনি কি বিব্রত? তাহলে একটাই ঠিকানা, বিক্রমপুর অপটিক্যাল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নয়, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালেও নয়, এখন ইসলামপুরেই আপনি পেয়ে যাবেন অত্যাধুনিক উন্নত মানের প্রযুক্তিগত মেশিন দ্বারা চোখের সমস্যার সঠিক সমাধানের একমাত্র নাম বিক্রমপুর অপটিক্যাল, চোপড়াঝাড় জীবনমোড় ইসলামপুর। উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরে এই প্রথম বিদেশি মেশিন দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে বিক্রমপুর অপটিক্যাল। এছাড়াও আপনার শিশু চোখের মায়োপিয়া রোগে আক্রান্ত কিনা তা বোঝার জন্য আপনাকে আসতেই হবে বিক্রমপুর অপটিক্যালের মায়োপিয়া ক্লিনিকে। এখানে শেষ নয়, চোখ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রেখেছে বিক্রমপুর অপটিক্যাল। পাশাপাশি রয়েছে অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞরাও। তবে আর দেরি কেন, এক্ষুনি চলে আসুন চোপড়াঝাড় জীবনমোড়ের বিক্রমপুর অপটিক্যালে। মোবাইল ফোনে এক্ষুনি যোগাযোগ করে নিন 9474597239 অথবা 9434161978। ये सिलीगुड़ी छपरा एक्सप्रेस वोल्वो कितना बजे का? 11:15 बजे। कोई कुछ हुआ है? एक बुढ़िया थी, वो स्पॉट डेथ की है और तकरीबन 10-12 इंजॉय है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो पूरा क्लियर नहीं है कि मुजफ्फरपुर का है, कुछ मुजफ्फरपुर का है, कुछ सिलीगुड़ी का है, डिफरेंट जगह का है। आप लोग तो यहाँ के हैं? हाँ, लोकल ही है। विधायक जी? हाँ, हमारे MLA साहब भी सुनने के बाद तुरंत आधा घंटे में यहाँ पहुँच गए। क्या व्यवस्था किए हैं? एम्बुलेंस वगैरह का व्यवस्था किया गया है। पेशेंट वगैरह को किसी को किशनगंज चाकुलिया शिफ्ट किया गया। क्या नाम है? मोहम्मद साबिर अनवर। कैसे हुआ ये? गाड़ी ओवरटेक में एक्सीडेंट हो गया। कितना आदमी थे गाड़ी में? हम लोग 6 आदमी थे। 6 आदमी कौन कौन? हम थे, मम्मी थी, बहन थी, पापा थे, भैया थे, भाभी थी। और मैंने अभी खाली क्या कौन गुजर गया है? अभी केवल मम्मी गुजर गई है। और बाकी सब कहाँ है? सबका थोड़ा, कोई का हाथ टूटा है और चोट सब कोई का लगा है। अच्छा, वो किशनगंज का अस्पताल? जी। हाँ जी। कहाँ पे है वो लोग? किशनगंज। अच्छा, वो लोग को भी लगा है चोट? जी, उसी वो भी लोग को लगा है, सब हाथ टूटा है, एक आदमी का चोट लगा है। अच्छा, तो आप लोग मैंने जा कहाँ रहे थे?
हम लोग जा रहे थे दार्जिलिंग मोड़ से बिहार छपरा। घर है आपका वहाँ पे? वहाँ पर मौसी लोग रहते हैं। हम लोग आए थे, शादी उदी का मैटर था, दिखाने उखाने देखने सुनने आए थे। मैंने बहन का कहाँ पे शादी का मैटर था? दार्जिलिंग मोड़ मौसी के पास आए थे हम लोग। लड़का पार्टी था कलकत्ता का, हम लोग थे बिहार के छपरा। मैंने किसका शादी था? मेरा बहन का। क्या नाम है बहन का? चांदनी कुमारी। तो उसको भी चोट लगा है? हाँ, उसको भी हाल चोट लगा है। भैया का हाथ टूटा है, भाभी का भी चोट लगा है, पापा भी का चोट लगा है, सब आदमी। अच्छा, तो मम्मी का नाम क्या हो गया? मम्मी के नाम कांति देवी, पापा के नाम राणा शाह, मेरा नाम मुकेश कुमार सोनी, भैया के नाम संजीत सोनी, भाभी का नाम है काजल देवी, पापा के नाम राणा शाह और चांदनी कुमारी। और बहन का? बहन के नाम चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी, वो चांदनी कुमारी का ही शादी था? जी, चांदनी कुमारी की दिखौती था, शादी जी का मैंने शादी का मैटर था, देखने के लिए आए थे? जी, देखने सुनने के लिए गए। अच्छा, तो यहाँ से देखने के बाद आप लोग घर लौट रहे थे? घर लौट रहे थे, कल होम बस से हो गया, होम बस से। हाँ, तो मैंने देखने के बाद आप लोग घर लौट रहे थे? जी, हम लोग देखने के बाद आज गांव लौट रहे थे, बिहार जा रहे थे। छपरा? छपरा में कहाँ घर है आप लोग? छपरा में कासवा मकेर। कासवा? कासवा मकेर। कासवा बकेर? जी, वही घर है आप लोग? जी, कासवा मकेर, थाना भी मकेर है सब। थाना कौन सा? छपरा जिला मकेर थाना, ब्लॉक थाना सब मकेरे है। अच्छा, ঠিক है। অন্যদিকে মৃত্যুর খবরে গভীর শোকাগ্রস্ত কামতি দেবীর পরিবার। ব্যুরো রিপোর্ট, লাইভ নিউজ।